morning. November 19 na ron. 2025. Ikaduhang adlaw kung ada sa Linantuyan. Welcome, gyapon ka. Aroy krusada. Last day ron. Duha ka gabi man ang krusada. Gabi daghan nagibuhat nga milagro ang Ginoo gabi. Puli karon po gabi na po milagro nagbuhaton ayuhan mga iting uha di mo sinabuhi naluya ka sa pagpangalagad daghan buhaton ang Ginoo kung muluod ka sa Ginoo. Welcome ka igalaigsoon na napodron Krusada Linantuyan, proper Linantuyan. Welcome ka. God bless, God bless.